Walang Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtalinaan ka asibibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kandam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapot a biyagan na ka, to'y nagtugmukan ti riknata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Girl, I need you. I need your love. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Ti maudya pa sa ti makalawa sa pakasalitan ang napauluan. Naguguran a puso. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Shared together, kept that love alive. I can't forget you. Gaputa saan mo nga amo, no anya ti kayat mga order. Siya kung tiyag order iti kananta. Nana Valeria, kababain pa'y kada kayo. Damok ngamin ti makastrag iti kastoy panganan. Awan anyaman na. No, dayta, ti magustwaket ka. Ti kinainusentem. Kat dayta ti pagtalgadan tinakam ko. Nga ayatem launay ti anak ko. Talaga apat-pat kaklaunay ni Chris. Maikari nga ipatag. Aping nervyusak mutan. Nang runata, kas lamang tuktok at tipa ng perang ni Nana Valeria kanya. O sige. Manganta nga rudan. Saan ka ngagbabain? Amo agyaman na tadimteng ka itibiyag ti anak ko. Ad-ado ti rumbang apagyamanak. Sika lang ti babay nga inayat na iti kastaw na Kayat ko anaragsak ni Chris. Aywan gayam, madamag ko. Saan nakadipay nga injaya ken ka? Ti pa nagkasaryo. Kasar? Ure agasawa kayon ton kini Chris. Mabalin munto nga ituloy ti panagadal mo. Amok anaragsak kanto iti panagdenayo. Amok anasaya at to ti pagbanagam. Awan ti saan nga agkalikagom. Nang runa no kadindenam te ayatam. No pa'y ubingak pa'y itiday taabanag. No kayatan ni Chris nga kasar kami. Umanugotak. Maragsakan na kitidahita ng ngagkuken ka. Kap-kap na ka ti anak ko. Sige, kasaritak to ti anak ko. Uray nagarbo ti kasaryo. Aramid.
Mama, apay aking nga sarita yun ni Flor de Lisa di day taabanag. Da kami kumatirong banghag sarita. Ay, kat di agsarita kayo. Uray ta, umanugot mat ni Flor de Lisa. Pagtulagan yon ti panagkasariyo. Mama, Ne, hapay agsinay ka. Saan ka kadi amaragsakan? agad-adal pa'y lang amin ni Flor de Lisa. Saan na problema dayta? Uray agasawa kayun? Mabalin na latta nga ituloy ti panagadal na. Mama, dumala ang nagasawa kamin. No agsikog kas pagarigan. Maibayag ti panagturpos na. Uray mano atawan nga agadal iti kolehyo. Tinapat, makaturpos. Nasaya at no agsikog tap no maadaanak iti apo ko. Mama, Oh, di ka maawatan. Kasla sikat ti agduat wa. Mama, kasano ti kasasaad ko? Napanagnagag apat-patgan na ka talaga. Ta nakasagana ang makikasarken ka, iho. San nga taan na sa air ni Flor de Lisa? Iti day tang na ibagayo. Diyos ko, anya ti aramidag. Kasanan, no ibaga ni Chris, nga kasar kamin. Kat, imbagak anak kasaganak, ang makikasar ki ni Chris, no day ti kayat na. Anak, tadlaw ko ka itay, isimbagpat ka. Katata, nakariribukab. Anya ka di ti problema, aya. Ay, tatang, Salmat nga ta may panggap iti panagadal mo. Tawad mo't parekout. Malaksid doon na nagsubangan niyo kini Chris. awan ti problema iti relasyon mi kini Chris, tatang. Nasingpot ni Chris, patpatgak launay. Saan nakakabaulan a pagsangitan? Kapapay garoon, mariribukan ka launay. Ay, tatang, kinasarita nak ni Nana Valeria maipanggap iti panagkasami. Imbaga na, nga uray agasawa kami ton kini Chris, mabalin kong tumutlat nga ituloy ti panagadal ko. Nagsarita kayo ka din kini Chris. Paipanggap iti day taabanag. Saan pa'y? Ni Nana Valeria lang ti nang ibaga kanyak. Apay gata. Ni, oray na kayo mariribukan kayo mat. Tinasakit anang nagukin ni Nana Valeria. Gaputa umanugot ka no ama kikasar kini Chris. Napanaknakan na at talagang ay ayatak. Anak ko. Ay, kaslakit din panpanunuto ni Nana Valeria ti kinabak ng dalaang ti kinamat ko. Ama nga, no nagbindot ka, iti panangipapad, iti dayta. Aywan gayab, nakita no kasano, ti kinasayaan na. Girl, I need you. I need your love. No amol ako man ni Mama. No apay agkat-kada ka mga kasar kini Flor de Lisa. Imam mo nga adama danagan. Yan agsangit lakit di. Ay, taklaunay ni Flor de Lisa. Diyak kayat nga ibahat nga agsaka pa. Talumda ang tulaang ti kararwak.
Nabayag ka din nga da iti amay ko? Di ka matagtagari. Ladlaw ko nga radakas lang na ulag ti pampananutan. Kaya't nagbayi na kamang singakan ka. Nakaukrad ti libro. Ngayam kaslawan di ta panunot mo. Nagsinaay ka. Anya ka na ti problema. Amangan no makatulong ak. Agyaman ak, tsaka mo no makatulong ka kanya. Saan ang may panggap iti panagadal ko ti problema? Tsaka mo no rumbang nga ibagakken ka na ito abanag. May panggap ka di kada kayo kinimanong ko. No pampanunutam ang nagsubang kami. Saan? Nasingpot ni Chris? Mariknak. Apatpatgan nak unay. Kaya't saan nakabaulan apasakitan. Talaga nga agin inayat kayo launay. Saan ka kumamasakitan? Saan atubang tibaot titawon may tapno? Saan nakanaragsak? Idi pa anak lang ko. No pa intalimang ka dito posok. Ti pakariribukak, kinasarita nak ni Nana Valeria. Kaya't nang agkasar kamin kini Chris. No kasta. Agasawa kayon ton kini Chris. Nasakita anak launa iti naamuak kini Flor de Lisa. No agasawa danton kini Manong Chris. Awan ton tinamnamak kan kwa na. Ngam saan ka diya talagang awan paset ko iti puso ni Flor de Lisa. Nasakit akinapot no. No apeng aging kay takat ay ayatak pailang ni Flor de Lisa. Saan ko akabaalan alipatan? Amok aking sarita na ka ni mama. Dito'y ikitibay-bay tinangawi sa king kaapagpasyaran. Tanaw uli makapagsaritaan ta. Aklunak, anak itutak, iti imbaga ni mamang mga kasartan. Maawatan ka. Nakiktot ka. Taon pa'y mo't nagsaritaan ta may panggap iti kasarta. Ay, patpatgan ka unay. Nakaragragsak launay, Flor de Lisa. Ayatan ka unay. Engem, jak kayat ang makasingak iti panagadal mo. Takayat ko ang magunod mo ti arapaap mo para iti masakbayam. Chris? Oh, apay ngagsangit ka. Rumbang ang maragsakan ka. Naragsak ti may sa tao. Naaday ti sidong ti ayatan na launay. Makasangit lang. Gapo iti nalaos aragsak ko. Ad-adan apatpatgan ka. Kat ikarik. No magudud kunton ti arapahap ko. Makikasarakan ka. Aldo gaya man. Ang nakapsutak pa ilang. Diyak ka pa ilang ti bumangon. Diyos ko. Daytoy ka din ti kanibusala. Idilakal man. Nakaraglagsak kami kini Flor de Lisa. Nagpasyar. Chris! Saan ka kadingaw may mga opisina? Aldawan! Mama, saan ang nakatrangka tirikap? Iduro nyo latan. Di ka pa'y gayang bimbangon. Nakariinga kita iparbangon. Ngagakapsot, mama. Ha? Nakadado ti tinumar ko nga agas. Ayngam.
Nakapsutak lang ta. Jack ka ba ilang ti bumangon? Wah, at tinasayaat. Itaray kay ti ospital. Ang mga anuan niya pa iti mapasamak kan ka. Mama! Tulog. Anak ko, ay, itaray kay di ospital. Itamot lang. Girl, I need you. I need your love. Mama, apay nagsasangit kayo. Si bibihagak pa ilaang. Anya ti marikrik nam. Nakapsutak pa ilaang. Ingam, saan ang nagsakit ti ulok? Anya ti ko na ti doktor. Anak ko, Apay nagsasangit kayo, mama. um, Panghasayo. Ano niya tinagsaritaan niyo iti doktor? Ibagayo ko makanya. ay naumanugot ka kuma. Ngagpaagas ka iti Amerika. Bareng maagasan ka pa'y. Adan taning tibiyag mo. Ngam, jak mabalin. Tidi agkarara kini Apo Diyos. Mama, Patib kerem ti pakinagam mo, anak ko. Agtalag ka kini Apo Diyos. Agkararag ka. Kat dawatem ti kaasin na. Awan imposible iti Diyos, anak ko. Wow! Nagnga ito tinaalam iti examen niyo, ha? Congrats, ha? Agyam, anak. Ilibre kan to iti merienda inton madamdama. Ada pa nga min klasik. At yung rin ito malamnatan. Janos, mabit lang ha. Awawagan ak ni Nana Valeria. Ngam apay akilat ang nagtipayo ak. Hello? Ha? Sige. Umaya ko na. Janos, na ospital ni Chris. Apay matanakas to iti langam. Nakasaysaya at pa iti kasasaad mo iti kalman. ay etong kaulay. Jack kaya analitay ka. Patpatgan ka mat. Ngam, mariribukan kan madanagan ak. Pakawanan lang ko, ma. Tadyak yung puno at hagos ka. At danatagsin asakit ko. At taning dibiyag ko. Anya? Saan? Saan na puno dayta? Nakakapsot ako. Marik na. Adya ko nagbayag-bay. Agpakata ako naging ka, Lord Elisa. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak ka bala na mapukaw ka. Mali kaya na. Amang panugin ka. Ngam, pagayatan ni Hapon Diyos na. Kaano lang akin nasaritan ak ni mamang mo ngagkasartan.
Itala nga maawatag nagitimbagbaga na kanyak. Kaya't na anaragsak ka. Sakbay day di pan nakakita king ka at tumpuak ka kumay ti rangtay. Nadayag nos dakon nga kansar ko. Chris! Iso nga gandang ko at tulungan ka. Pinasarita ka. Asyak ti makaambo, iti amin ang maggastos mo nga agatan. Sinalbar mo tibiyag ko sa ita. Agpagpakadakan kanyak. Iha, grabe ti sakit ni Chris. Kaya't ko apaagasan ni J. America. Anyat serbi, ti ada kabaulan iti biyag mi. Nujak aramiden ti amin apara iti anak ko. Aramiden nyo, nana. Ay atak ti anak yo. Jak kabaulan ama pukaw iti biyag ko. Iha, sumot gayam, ang kinid daw yo, nga umanugot akon ang makikalay sa kenkwana. Tagayam. Jak kayat analiday ti anak ko. Kat sika ti amok ang makaparagsak kenkwana. Tirigat na, saan nga umanugot, apaagasak ijay Amerika. Nana, napukawan tinamnaman ng agimbag paay. Tanabayag gayaman, nga adda sakit na. Kan adda pa yung taning tibiyag na. Kat sikat yamok adenggan na. Di na ngamin kaya timayadayokan ka, kadagiti maudi akan ito itibiyag na. Numabalin, aramidin niyo ti amin. Kasaritak ni Chris. Oh, hagyamanak, amok asikatidenggan na. Pangasim, alukuyam, tapno umanugot amapan ko paagasan ijay Amerika. Balunak, ti kararag mo, biyag ko. Naimbag unay ti Diyos. Amok nga isuti kang runaan a doktor mo iti pa nagpaagas mo ijay sa bali ang pagilyan. Ohan, siga ti biyag ko. Saan ko apo kaawan tinamlamak nga agimbag. Gaputa adda ka amang uray kanya. Uwan, urayak ti pa nagsublim. Kablaawan kay ti panagtulpos mo anak. Agyaman tatang. Isagot ko kada kayo ti baliki. Ewan gayam, di ba't kinuna ba sumagpal ni Janaus? Isu ti imbaga na itinaudi ayawag na. Nay, sindaay kala, sindaay ba? Malagip ko ni Chris. Isu ko matimay sa apang isagutak iti baliki. Ngam aging gaita. Jak pailaan mo no anya tinapasamak ken kuanan. Ala. Jak lang arod maawatan tiriknak ita. No naragsak ang nagturpos wenno. Di ka nagsagit anak. Tagay nalpasan ti programa. Agawitan. Adda pinaluto kay Jibalay. Iti sagana apang silibral. Iti apagyaman ti Diyos. Iti panag-graduar mo. Congratulations, Lord Elisa. Janos, kunaklano. Congratulations, biyag ko. Adakon. Chris, adakan.
Naimbagan ka na. Oh, agyaman ang iti Diyos. Ayatan ka. Naging bagak gabuking ka. Ay na, salbi pulos alinamlama ti kaaldayaw. Namon mi kinidyanos nga itati graduation ni Flor de Lis. Ay ala, wisil na kayo ijay na lumu pagtagal mi ma'am. Naman basit, pinasaganak, pagsasagwal tayo. Ay talaga nga umay kami dya balayo. Ado, tinaskan, pagsasaritan tayo. Nana, Marong Chris, agpakadakmat kada kayo. Ken kada kayo, Flor de Lisa. Tatatano. Janos? Adda mangururay kanyak. Graduation namat ita. Yamamok tumat kada kayo. Oh, agyamanak. Agyaman kami unay king Janos. Naimbag ka unay agayam. Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti may sapay pagkasaritan ditoy, Sonata ni Ayat. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.